Les nouveautés sur la campagne de vaccination au Maroc, colère au parfum féministe au PJD et fake news à la sauce algérienne. Bienvenue dans H-Tahrir le débrief. On commence l'épisode de cette semaine par faire le point sur la campagne de vaccination qui va bientôt démarrer au Maroc. Khalid Aitalb, le ministre de la Santé, nous a habitués à un long silence. Aujourd'hui, il daigne enfin s'adresser aux médias marocains, dont le nôtre. Ce qu'on apprend très concrètement, c'est que la vaccination ne sera pas obligatoire, néanmoins elle sera nécessaire, notamment pour les personnes souhaitant se rendre à l'étranger. Ce qu'on apprend également, c'est que pour les démunis, la campagne de vaccination va être gratuite. En revanche, les personnes bénéficiant d'une couverture médicale vont être remboursées. Plus de détails au micro de Mohamed Chakir Alaoui. الاستعدادات بدات من تشكيل لجنه علميه مخصصه للتلقيح اللي هي خرجت هذه الاستراتيجيه والطريقه ديال التنزيل ديالها. هذه وحده. ثانيا ان جميع الحاجيات اللي خدمنا عليها اللي غادي خصنا ندبروا على ارض الميدان لان كاينه واحد المقاربه جهويه خصها تكون. ثالثا ان اليوم عرفنا عينا جميع الموارد البشريه اللي غنخصصوها لهذا التلقيح. 12750 موارد بشري. عندنا لوجيستيك جد مهم وترسانه كبيره باش نخزنوا اللقاح وباش نوصلوه لعين المكان وباحترام يعني المحافظه ديال التبريد ديالو والدرجه ديال الحراره اللي هي في اللقاح اللي ديال سينوفارم. عندنا الامتياز اننا جربناه في اطار ديال البحث السريري اللي درنا في المغرب واللي استفدوا منه 600 متطوع واللي عندنا اليوم امور ميدانيه من ناحيه الشروط ديال السلامه والاثار السلبيه الجانبيه اللي كتعقب على اللقاح. فبالتالي عطانا نتائج جد طيبه. خص واحد المده زمنيه تفوت باش عاد اللقاحات يقول لك شحال ديال النسبه ديال التغطيه ديال التمنيع. واش غنقتصروا على مره واحده في السنه او خصنا نزيدوا 2 مرات في السنه او مره واحده في الحياه؟ يعني المستقبل قدامنا هو اللي غادي يحكم. Mehdi, qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à ça? Ce qu'on peut rajouter, c'est que ça se précise, la campagne de vaccination se précise au Maroc. Le ministre de la Santé multiplie les sorties médiatiques pour parler de la campagne de vaccination, et heureusement. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui a été fait déjà, c'est l'opération de recensement qui est terminée. Ça, elle est bouclée. Elle est bouclée. À Casablanca, il y a 6 millions de personnes qui ont été identifiées et qui vont bénéficier de la vaccination dans un premier temps. Donc, il y a une simulation grandeur nature qui a été faite à Mdiona. Donc il y avait tous les intervenants en fait qui vont travailler. Grandeur nature. Voilà, grandeur nature sur la vaccination. On sait que ça prendra 3 minutes par personne. Donc il y avait tout le monde, le ministère de l'Intérieur, c'était tous les intervenants en fait qui vont intervenir dans la campagne de vaccination. Après, qui dit vaccination ne dit pas la fin de l'épidémie. D'ailleurs, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 10 janvier et on n'oublie pas bien sûr les mesures barrières et le port du masque. D'accord. Ce que nous ne savons pas, c'est combien va coûter le vaccin. La date précise de démarrage de cette campagne de vaccination reste également inconnue. Autre sujet, autre zone d'ombre, c'est ce qui se passe actuellement au sein du PJD et la vague de fronde qui règne actuellement au sein de cette formation, qui est plus est à la tête de la coalition gouvernementale. On écoute ce qu'elle a à nous dire. طريقه باش كيتنظم حزب العداله والتنميه من الداخل او طريقه باش كيناقش مع المواطنين من برا، فهو دائما كيعطيه واحد لا بوزيسيون اللي كيبقى دائما هو حس بواحد النوع ديال الافضليه الحزبيه في المشهد السياسي، وهذا ولا خلق لي انا بالنسبه لي مشكل. ما يمكنش ان نبقى دائما في واحد التنظيم اللي كيتشكى من الاخر وملي كتقول له راه ما درناش هادي ما خلاوناش، راه هاد الناس عندهم هذا المشكل، لا راه ما عطاوناش وما غيخليوناش وما عمرنا غنحلوا هذا المشكل. وانا وقعت لي في نقاشات هنا في تماره كنقول الناس راه ما عندهمش هذاك المشكل، عمره ما يتحل. ولاش انا هنا الا كندير هذا النقاش المشكل ما عمره ما يتحل حيت راهم ما خلاوناش؟ هو اولا انا ما لاحظتش، انا عشت لانني في هذا التنظيم على ما يقرب 20 سنه وانا في السياسه على ما يقرب 20 سنه. هاد الطريقه باش كنعيشوا بها داخل التنظيم كما قلت لك في الاول وكنت شرحتها في عده مناسبات، مزيان انك تبني علاقتك بواحد الشريك باش انك دير بلاصتك في السياسه، باش دير بلاصتك في المشهد السياسي مزيان. ولكن باش ملي تعطى لك الفرصه انك تسير لمده 10 سنين وتبقى دائما انت كترتكز على هذاك التنظيم باش كتجيب واحد الصداره واحد المكانه في المشهد السياسي، وفي نفس الوقت في الانجازات ديالك كتقول ما خلاونيش وكدير عداوه مع الخارج مع المؤسسات الاخرى، هذا ما خلاونيش فما بقاتش مقبوله. وانت عندك رئاسه الحكومه، عندك وزارات حساسه، عندك رئاسه جهات كبيره، عندك رئاسه جماعات
ومدن كبرى فما يمكنش نبقاو دائما كنقولوا ما خلاونيش. Tarek, que reproche concrètement Atimad Zaïdi au PJD? Alors, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, Timet Zahidi parle d'une perte de popularité du parti, d'une crise interne qui va s'aggraver, d'autant plus que l'année prochaine est une année électorale, et d'une situation de despotisme. Très concrètement, ce qu'elle dit, c'est que le parti n'aura connu que 2 secrétaires généraux en un quart de siècle. Autre élément, c'est toujours le mouvement unicitaire et réforme, la matrice idéologique, religieuse, disons-le, qui continue à faire la pluie et le beau temps au sein de ce parti. La moralité, c'est que c'est toujours les mêmes qui sont au gouvernement. Donc Tariq, avant Timet Zahidi, il y a eu Amina Mal'Ainin Qui disait à peu près la même chose. qui disait à peu près la même chose et qui donc est-ce que justement les mouvements de front ne viennent pas toujours des femmes au sein du PJD? Moi j'y trouve, on ne sait pas pourquoi, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un signe de bonne santé, on va dire démocratique de cette formation qui plus est à l'étiquette d'être islamiste et donc forcément conservatrice. D'ailleurs, Tarek, il y a beaucoup de femmes au sein du PJD. Étonnamment, c'est le parti qui compte le plus de femmes dans ses rangs et dans ses instances dirigeantes. Le fait que ce soit aujourd'hui des femmes qui prennent la parole et qui s'opposent à ce qui est en train de se passer, moi j'y vois un signe de bonne santé de cette formation et un signe d'un minimum de démocratie interne. Après, tout est de savoir si ça va aboutir ou pas, ou si ça va toujours être les mêmes qui vont Justement, je pense que c'est ce que reproche Atimad Zaïdi et Mal'Aini, c'est justement que le parti tourne sur un vieux logiciel depuis longtemps et que, comme on l'a rappelé, pas de changement dans ses élites et donc c'est ce qu'on leur reproche. C'est clair, autant quand il était dans l'opposition, le PJD brillait par une espèce de dynamisme, de renouvellement et de multiplicité, on va dire, d'intervenants en termes de prise de parole. Aujourd'hui, on voit que c'est toujours les mêmes. Depuis qu'il est au gouvernement, on dirait que le PJD s'est un peu figé. Et voilà. Pour finir, un retour sur la campagne de fake news que mène toujours le duo Algérie-Polisario sur la question du Sahara. Ziad? Oui, Tarek, les mensonges et la désinformation sont une technique usuelle du régime algérien et des mercenaires du Polisario contre le Maroc. Donc après avoir été désarçonnés par l'intervention des forces armées royales le 13 novembre pour établir le trafic entre le Guergueratch et la frontière mauritanienne, donc le Polisario et ses maîtres algériens n'ont plus que les réseaux sociaux donc pour continuer cette guerre médiatique contre le Maroc. Le nouveau terrain de bataille. Oui, à base de fake news et on a vu aussi de séquences de jeux vidéo. Est-ce que justement Ziad, le Polisario, n'a pas pris le mauvais exemple? Justement, Mehdi, on le sait, Polisario, le problème du Polisario, c'est qu'ils ont appris ces méthodes de communication à la mauvaise école. On sait très bien que c'est l'Algérie qui tire les ficelles et qu'en matière de fake news, on se rappelle la dernière en date, la lettre attribuée à la chancelière allemande Angela Merkel au sujet de la rémission du président Tebboune, chose qui a été formellement démentie par le cabinet de la chancelière. Donc on connaît bien ces méthodes-là. Si au début de telles fake news suscitait l'indignation, aujourd'hui ça suscite plutôt l'hilarité. La chaîne allemande Arte s'est intéressée au sujet. Voici ce qui en ressort en 1 minute 26, top chrono. Le retour des tensions au Sahara occidental s'accompagne, comme dans tout conflit, de son lot d'intox et de fausses informations. Ce territoire du sud du Maroc est de longue date l'objet d'une vive confrontation entre les indépendantistes du Front Polisario et le royaume chérifien attaché à l'unité de son territoire. Après que des tirs ont de nouveau eu lieu le 13 novembre dernier, l'armée marocaine a été déployée à Guerguerat, près de la frontière mauritanienne. En réaction, les partisans de l'indépendance du Sahara occidental ont cherché à mettre en avant la vigueur de leur opposition militaire à Rabat, quitte à emprunter des images sans aucun lien avec l'actualité ou avec la région. L'armée du désert continue de viser les bases d'occupation marocaines, écrit ainsi RASD Presse, page Facebook suivie par 15 000 personnes le 16 novembre. 2 jours plus tard, un nouveau message cite Russia Today comme source. Le jour suivant, des bombardements intensifs sont évoqués. Toutes ces images de tirs de missiles proviennent en fait de la communication de l'armée algérienne. L'une date d'avril 2019 et les 2 autres de janvier et mai 2020. Mais dans aucun cas, ces tirs ne sont récents ou ne visaient l'armée marocaine. Une vidéo postée par un autre compte pro-sahraoui qui totalise des milliers de réactions sur Facebook montrerait également des tirs de missiles visant les Marocains. En réalité, on retrouve cette vidéo sur YouTube en mai 2018 et février 2019, mais son origine reste encore inconnue. C'est aussi sur les réseaux sociaux que se déroulent les conflits armés. Ziad,
Riyad, faut-il prendre ce genre de fake news au sérieux? Parce que oui, on peut en rire, mais certains, et ça peut être beaucoup, y croient. Malheureusement, c'est le cas. Certains y croient et on retrouve ces fake news qui foisonnent sur Internet. Donc, il y a eu une action qu'il faut saluer du CCME, donc le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, en collaboration avec la faculté de droit de Rabat. Ça consiste en quoi? On a signé un partenariat donc, pour augmenter les capacités de plaidoyer des Marocains du monde au sujet du Sahara marocain. D'accord, ça s'adresse uniquement aux Marocains de l'étranger, mais ça peut être un bon début. C'est-à-dire que voilà un début de solution. Voilà un début de solution. Surtout qu'on a constaté que malheureusement les Marocains du monde n'ont pas les éléments pour pouvoir comprendre. D'autant plus qu'en désespoir de cause, le Polisario commence un petit peu à internationaliser sa thèse à lui. On a vu ça à Paris, on voit ça très souvent en Espagne et un peu partout dans le monde. Exactement. Et le 360 était sur place. Reportage de Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Belmini. هذا الاتفاقية مع كلية الحقوق كتهدف إلى المساهمة في الرفع من قدرات الجالية المغربية في الترافع على قضيات الصحراء المغربية. الآن بعد القرقرات أنا كنعرفوا منعطف آخر لابد من الجالية المغربية الحمد لله أنها أبانت من خلال التحركات ديالها الارتباط ديالها بالوطن والاستعداد ديالها التام للدفاع عن الوحدة الترابية. إذا خصنا نساهموا معهم من أجل إمدادهم بالمعرفة باللغات الأوروبية ادوات بيداغوجيه حتى يستطيعوا يساهموا ايضا في اقناع الراي العام الاوروبي باش المغالطات اللي نشرتها يعني البوليساريو عند الاوروبيين لازم نصحوها ونعملوا على القضاء عليها. اذا احنا الان بغينا نطرقوا بواحد العمليه ديال اقناع الراي العام الاوروبي بعدم جدوى او بعدم صلاحيات يعني هذا العمل الذي تقوم به البوليساريو ان الحل ديال هذه القضيه في اطار الحكم الذاتي اللي اقترحه المغرب واللي يشهد العالم على انه مقترح ذو مصداقيه ونحد الطريق ونقطع الطريق حتى على الجزائر ايضا التي تساهم لتسميم الاجواء في المنطقه. On se quitte en image avec le meilleur et le pire de la semaine avec Adil Guedrouz. Sur ce, au revoir. كاين بعض المضادات الحيويه يعني لي زانتيبيوتيك الناس كيمشيو ياخذوهم بدون استشاره طبيه وكياخذوا دي زانتيبيوتيك مجهدين بزاف كيقولوا هما في النفس ديالهم بان كل ما خداو انتيبيوتيك مجهد كل ما براو دغيا او لا تجنبوا هذاك المراحل الخطيره ديال كورونا وهذا شيء خاطئ. كل حاجه كيكون عندها واحد الهدف وواحد السبب. الى الانسان خدا انتيبيوتيك مجهد في الاول الوغ كو هو ما محتاجوش نهار كيحتاجو ما كنلقاو ما نعطيوه كيكون هذاك الميكروب ولدات ولفات هذاك مضاد الاجسام مابقاش كيقضي فيها. اذا ضروري استشاره طبيه. حاجه اخرى اخطر من ذلك هما مادات الكورتيكويد. مادات الكورتيكويد بزاف ديال الناس عاوتاني سمعوا حيت دابا المشكل ديالنا حنا هو ان شي كيقول شي والمعلومات كتنتشر بواحد الطريقه خاطئه. علاش؟ لان مثلا ماده الكورتيكويد كمثال اللي حنا كنعطيوها في بعض الحالات ديال الكورونا ولكن كنعطيوها في الحالات الحاده في الحالات الصعبه. علاش؟ لان ماده الكورتيكويد كتهبط المناعه. الا عطيناها في المراحل الاولى د كورونا كاين ناس انا كيجيو عندي يعني ما عندهمش اعراض كبيره وكيقول لك لا راه قالوا لنا خصنا ناخذوا الكورتيكويد ولا راه قالوا راه مشينا خديناه حيت سمعنا به مزيان. هذا شيء خاطئ. يعني هذاك المناعه اللي الانسان كيحتاجها في الاسبوع الاول خاصه باش يقاوم الفيروس كيهبطها بماده الكورتيكويد. معكم الحاجه سعيده في الواجهه المراه المغربيه المراه المغامره تغامر في الخدمه الانسانيه المراه الحديديه اللي مطلقه 30 عام. القصه ديالي كانت عندي 20 عام باش كمل الخير ديالي في فرنسا. في واحد عامين شفت العجائب والغرائب. فرنسا مرة فرنساوية تسوق لومبيلونس عجبني الحال عجبني ديك الدومين. الوقت اللي عجبني وديك الشيء قلت انا والله تنجي لهنا من ندخل المغرب انا غندير هاد الدومين. جات ايام وجات ايام اتجهت للمغرب. دخلت للمغرب درت واحد العامين شفت الحياة كيفاش دايرة. الحياة إلا ما يعني ركزتي على الحياة ما كاين حتى حاجة. جيت أنا خدمت صغيرة جيت لهنا اتجهت لواحد لومبيلونس في سيدي عثمان داروا واحد العسايق قبلوني يعني تنصوب مزيان. أنا دابا عندي أنا تقريبا 4 ديال البيرميات وغير تنصوب مزيان ماشي شي قراية قريت على قد الحال ولكن ملي استمرت حيت الممارسه نهار على نهار تشوف مريض تتعرف كيفاش تهضر المريض تتعرف كيفاش هذاك 30 عام دابا ديال الحرفه ماشي سهله.